जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष को स्वागत। जेकोसी मासर कौन भी मास हो पारे, जेकोसी भी मासर शुक्ल पक्ष रे जदि गुरुवार सहित एकादशी संयुक्त होकर थाए माने गोटे दिन आपण देखिए जे जो दिन माने शुक्ल पक्ष थी सहित गुरुवार थी आ गुरुवार रे एकादशी भी थी शुक्ल पक्ष थी से दिन टी लक्ष्मी नारायण व्रत भावे ग्रहण करा जाय थाए बा लक्ष्मी नारायण व्रत पूजा करा जाय थाए। देखंतु हमर एही वर्षरे माने नुआ वर्ष आमर तो इंग्राजी मासर जो नुआ वर्ष ग्रहण करा जाउची हमर 2026 वर्ष रे 29 जानुआरी दिन आमर लक्ष्मी नारायण व्रत। देखंतु एटा माघ मासर शुक्ल पक्ष अछि ता सहित गुरुवार सहित एकादशी अछि। ए दिन होची भैमी एकादशी, भैमी बड़ एकादशी बा भैमी एकादशी पड़ुची। जेहेतु आमर गुरुवार शुक्ल पक्ष एकादशी पड़ुची तो सेही दिन लक्ष्मी नारायण व्रत भावे ग्रहण करा जाउची। लक्ष्मी नारायण व्रत विवाहित बा अविवाहित पुरुष नारी समस्ते करिपारिबे। जो माने विवाह कर सारिचंदी से माने पुरुष नारी करिपारिबे, जो माने विवाह करि नाहंती से माने मध्य पुरुष नारी करिपारिबे। एही व्रत कले देखंतु सबु दृष्टि भल। जेहेतु माँ लक्ष्मींकर व्रत, प्रभु नारायणकर व्रत माने आपणकर मनोकामना पूर्ण हम, ता सहित आपणकर जहाँ भी दुख कष्ट पूर्ण माने दुख कष्टर निवारण हम, ता सहित आपणकर धन सुख समृद्धि शांतिर मध्य वृद्धि रहिबा। तो यही व्रतटी समस्ते करिपारिबे, किछि असुविधा नहीं। किंतु व्रतटी जो माने करूचंदी तार किछि नीति नियम रहुची। जेमति कि व्रत देखंतु आपणकर को दिन पड़ुची, गुरुवार दिन पड़ुची। मु आपनको माने देखि दउची मध्य खड़ीरत्न पंजिकारु ही बड़ एका माने सॉरी आपणकर लक्ष्मी नारायण व्रत 29 जनवरी गुरुवार दिन पड़ुची। से दिन शिंब सहित पोई शाग खाइबा मना रहिची। शुभ बेले आपण जदि देखिया चाहउचंदी देखंतु शुभ बेले आपणकर रात्रि रे ही चलुची, तो रात्रि रे हमर किछि दरकार नहीं। किंतु एटी देखंतु महेंद्र बेला गोटे रहिची, महेंद्र बेला बहुत भल शुभ समयटे। तो महेंद्र बेला आपनको सूर्योदय रु तो सूर्योदय आपनको 6:26 होची सखाल। तो सखाल 6:26 रु सखाल 8:02 मध्य गोटे शुभ बेला रहउची। तापरे आपनकर 11:03 रु 1:37 मध्य गोटे शुभ बेला रहउची। काल बेलार जदि आपण समय देखिबे तो काल बेला आपनको अपराह्न समय चलुची, तो आपण सेतळको पूजा शेष हो सारथिबो। तो तेणु करी आपण सूर्योदय समय जो अछि तो से समय आरंभ करिबा बहुत भल बोली ग्रहण करा जाय। देखंतु जेहेतु गुरुवार दिन पूजाटी अच्छी, तो बुधवार दिन रु समस्ते घर धुआ पोछा करदेबे, गोमय टिके पोछिबे। तापरे आपण जेतिकी भी अधुआ बा अपरिष्कार जहाँ भी अच्छी तो सबु किछि सफा धुआ करिवे। घर परिवेश को पूरा शुद्ध पूरा परिष्कार करिवे। आपणकर अधुआ बेडसीट हैला, अधुआ पा पोछा, तकिया खोल, आपणको अधुआ जेकोसी जिनस पोशाक, तो से सब आपण कौन करेंगे बुधवार दिन रु सबू धुआ पोछा करेंगे। निजे मध्य हलदी अँला रस लगे आपण कौन करेंगे गाधेबे, मुंड धोई गाधेबे। आउ एक बार करेंगे बुधवार दिन। एक बार आपण कौन करेंगे एक बार अर्थ होची गोटे थर अन्न भोजन करेंगे। दिन बेला ही गोटे बेला आपण अन्न भोजन करेंगे। अन्न भोजन जिते करेंगे ता पूर्व प्रथमे प्रभु नारायण नाम रे पानी छड़ेबे। तुलसी पत्र हैला तो से आपण पानी छड़े आपण कौन करेंगे अन्न भोजन करेंगे। ठाकुर को मध्य से अन्न भोग आपण देबे। एक बार रे रात्रि समय आपण किछि खाइबे नहीं, सेमिति रहिबे। जदि आपण भोक होची तो फल मूल पणा भोग खाई आपण माने रही परिबे, एक बार करेंगे। तो गुरुवार दिन व्रत जेहेतु एकादशी अच्छी, तो सूर्योदय पूर्व आपण उठी पुणी आउ थरे मुंड न सफा कले पछे मुंड केवल धोई करी गाधेबे, मुंडरे पानी दे देबे गाधेबे। तापर आपण से दिन किछि हल्का रंगर माने साड़ी पिंधिबे। तो जो माने पुरुष माने कोचंदी तो हल्का रंगर जेमति कि धला नाली हल्दिया गोलापी ये सब रंगर आपण वस्त्र नहले धोती ये सब आपण पिंधि पारिबे पुरुष माने जदि कोचंदी। तो पिंधि सारा पर प्रथमे कौन करेंगे घर पूजा शेष करदेबे। घर पूजा प्रथमे शेष कर दिंतु। जदि आपण घर पूजा शेष भी न कर एका सहित मध्य आपण घर पूजा करेंगे। जेहेतु माँ लक्ष्मींकर प्रभु नारायणकर पूजा होची, तो एकाथर मध्य आपण चाहिए जदि करेंगे।
ତ ସେଇ ପୂଜା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଗୋମୟରେ ପୋଛି ପାରିବେ। ଗୋମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବେ। ତାପରେ ସେଇଦିନ ଆପଣ ଚିତା ବା ମୁରୁଜ ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ତ ସେଇଠି ଆପଣ ଚିତା ବା ମୁରୁଜ ପକେଇବେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ତାପରେ ମଣ୍ଡଳ କାଟିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଚିତା ପକାଉଛନ୍ତି ବା ମୁରୁଜ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଠି ମଣ୍ଡଳ କାଟିବେ। ଗୋଟେ ପୂଜା ପିଢ଼ା ରଖିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଖଟୁଲି ରଖିପାରିବେ। ଖଟୁଳି ଯାହା ବି ଆପଣ ପୂଜାରେ ଲଗେଇବେ ନା, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ, ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। କଳସ ସ୍ଥାପନା, କଳସରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଅଗୁରୁ, ଚନ୍ଦନ, ଟିକେ କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ, ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ, ଗୁଆ ତା ଭିତରେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆମ୍ବଡାଳ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟା ଫଳ, ନଡ଼ିଆ ହେଲା, ପଇଡ଼ କି ଗୋଟା ଫଳ ଦେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏମିତି କରି କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ସଂକଳ୍ପ ଆପଣ ନାମ ଗୋତ୍ର ନେଇ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ମନୋକାମନା ଅଛି ସେଇଆ କହି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ନେଲା ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣିରେ ମାନେ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବା ହଳଦୀର ଲେପ ଦେଇ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଖଟୁଲିଆ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ନାଲି କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଠି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପୋଛିଦେବେ। ତାପରେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଠି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ବସେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦୁଇଟି ଏବେ ଗୁଆ ନେବେ। ଗୋଟେ ଗୁଆ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବ୍ରତରେ ଦୁଇଟି ଗୁଆ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଗୁଆ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ, ଗୋଟେ ଗୁଆ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମରେ। ଦୁଇଟି ଗୁଆକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ, ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ସେଇଠି ଯଦି ଆପଣ ଗୁଆ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ପିଢ଼ାରେ ବା ଖଟୁଲିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥାଳି ନେବେ। ସେଇ ଥାଳିରେ ଆପଣ ନାଲି କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦେବେ। ସେଇଠି କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଗୁଆ ଦୁଇଟି ରଖିବେ। ଗୁଆ ଦୁଇଟି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୁଆକୁ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ବ୍ରତ ନେବେ। ବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହେଇପାରେ। ଧଳା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରତ ଅଛି, ଧଳାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ହଳଦୀ ମାରିଦେବେ। ହଳଦୀ ମାରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଧୋଇ ସେଥିରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବେ। ଆଉ ସବୁ ଗଣ୍ଠିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଧରି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନାମ ଧରି 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଗୁଆ ପାଖରେ ନହେଲେ ସେଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି କି ଫଟୋ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ରଖିଲେ। ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ, ହାତୀ, ପେଚା, ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ, ହଳଦୀ, ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରି ସେଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାପରେ ଦୀପ ଧୂପ ଲଗେଇବେ। ଦୀପ ଧୂପ ଲଗେଇଲେ ତାପରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସେଦିନ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳା ଯାଏ ନାହିଁ। ତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆପଣ ସେଦିନ ତୋଳିବେନି, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ତୋଳେଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଅଁଳା ପତ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏତିକି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦୀପ ଧୂପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲେ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପୂଜା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରହରରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣ 3 ଥର ବା 3 ପ୍ରହରରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ ସେମିତି କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ରହୁଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରହରରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଫଳମୂଳ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦୀପ, ଝୁଣା, କର୍ପୂରରେ ଆପଣ ଆଳତି କରିବେ। ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟକମ୍, ଏସବୁ ଆପଣ, ନହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରତର ବହି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆଣି ପାଠ କରିପାରିବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବେ, ତାରି ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ବ୍ରତଟି ପୂଜା ହେଲା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ନୂଆ ବ୍ରତ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ।
तापरे कौन करेंगे द्वितीय प्रहर आप पूजा करने चाहते जदि गोटे थर आप पूजा करने चाहते आप फलमूल भोग सहित पणा भोग किसी आप लगे पारे जदि आप दुई थर पूजा करने चाहते आप सेकेंड प्रहर में आप पणा भोग लगे पारे जमीक पणारे आमर जमी सुदशावत पणा कराए सेमती पणा भोग गोटे करेंगे जमीक क्षीर दही छेना गुड़ महू घी फलमूल नड़िया कोरा कदली अदा छेचा गोलमरीच गुंड तो ये सब पकई आप कौन करेंगे किसी पणा भोग कर कौन करेंगे जिते लगे प्रथम कौन करेंगे दीप धूप लगेले नैवेद्य लगेबे तापर झुणा कर्पूर पुणी थे आलती कर द्वितीय प्रहर भोग करेंगे आपन जदि तृतीय प्रहर में भोग करने चाहते तो आप फलमूल भोग लगे पारे लगे करी आप कौन करेंगे तीन प्रहर में आप पूजा करेंगे देखु जेहेतु से दिन एकादशी तिथिटे अच्छी तो जेहेतु से दिन एकादशी तिथि अन्न भोग लगे नहीं तेणु माँ लक्ष्मी आ प्रभु नारायण पाखे से दिन अन्न भोग लगे ना ता सहित अन्य जेकोसी भोग जमीक क्षीरी है पिठापणा है से भोग लगे ना कारण देखु जेकोसी भोग आपण लगे से भोग आपण पाइबा भी बाध्य जो माने निर्जला माने फलमूलर भोग खाई रोचंती तो से भोग खाई पारे तेणुक जो मैंने ये व्रतटी कर भी प्रभु पाखे भोग लगे सेटा से निजे खाई पारे ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं किंतु आप चेष्टा करेंगे से दिन अन्न भोग करेंगे ना कि अन्न भोग निजे भी खाइबे नहीं ठीक अच्छे कि अन्न आप निजे भी खाइबे नहीं अन्न आप क्षीरी है तो खिचुड़ी है तो भात है अन्न है तो ये भोग आप करेंगे नहीं कि खाइबे नहीं ता व्यतीत आप कौन खाईपर देखो जदि आप पूरा भल पूजा करूचंती ताहले से दिन आप फलमूल पणा भोग खाई दिन सारा राति रही पारे जदि आपको मेडिसिन खाई रही देह खराब रोची ताहले आप दिन सारा फलमूल भोग खाई रहिबे रात्रि समय आप कौन करेंगे ना जदि आप बाध्य होउचंती ताहले आप रुटी परोटा खाई रही पारे रात्रि रही सारा पर आप कौन करेंगे रात्रे रहिले तापर दिन माने 30 तारीख शुक्रवार दिन आप कौन करेंगे प्रथमे जेमती आप सका उठी गाधेबे तापर आप कौन करेंगे निजर माने ठाकुरंकर जेमिति पंचोपचार विधि रे पूजा करने कथा प्रथमे पूजा करेंगे पारणा कले पूजा करेंगे पूजा शेष कर सारा पर आप कौन करेंगे आप जो पुराणा व्रत पिंधि से पुराणा व्रत खोलिक रखिदेवे नुआ व्रतटी सेमती आप हाथ में पिंधे तो हाथ में पिंधे तापर देखु आपण जहाँ भी ठाकुरंकर जिनस रहा आप से दिन विसर्जन करें किंतु से गुआ विसर्जन हम नहीं गुआ विसर्जन करेंगे नहीं किंतु अलग जमीक फूल चंड भोग तो से सबू आप कौन करेंगे विसर्जन करें तापर आप चाहे माने जेहेतु पूजाटी सरला आप पारायण कर मंदिर जापर माँ लक्ष्मी नारायण मंदिर कि प्रभु नारायण मंदिर जेकोसी मंदिर आपण पाखे अच्छी मंदिर जापर तापर मंदिर गलापर आपड़ से किसी भी दान करें दान भितर आप गोटे पैसा हो कि आपण चाउल चाउल आपणकर कदली ये सबू आप कौन करेंगे दान किसी करें ता व्यतीत आप कौन करेंगे गाई कुकुर कुआ एमानू किसी आप पारे माने खाया को दे पारे ठीक अच्छे ये सबू नीति नियम लक्ष्मी नारायण व्रत करा जाय थाए एटा आपण डिपेंड कर केमती करिए मु जहाँ जी जानी मुझे पाखे सेयार कर आशा कर भिडटी आपण बहुत पसंद आसो जदि आसी चैनल को जल्दी करी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु नमस्कार।